ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ದಸರಾ ಹಬ್ಬನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಆಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ದಸರಾ ಈ ಬಂದಿರೋ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 12 ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 13 ಇವಾಗ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ 13 ರನ್ನಿಂಗು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೋಮ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಸೊ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು, ಸರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಶೆಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವ, ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, AC ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधौ कुरुः आपो इष्टो मयो आयने चतुराहिणे दूरो लोहितरुदस्य निरुदश्च पुण्डरीकाक्षदेहि मे अक्षदानि समर्पयामि। स्वाहा अनंत सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। आयने च पराहिणे दूररोहितरुदस्तिने गुरुदस्य पुण्डरीकाक्ष देहि मे अक्षदान सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके धनं धान्य पशुः कीर्ति देवताभ्यो नमः। देवताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु। ओम भगवतस्य ओम गणानाथ गणपतिं भवामहे कविं कवीनापश्रवस्तं ज्येष्ठराज ब्रह्मणस्पतनाः शृण्वन्नोतिभिस्ते दसादं श्रीमन्महागणाधिपते नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजयभिर्वाजनेवते लंबोदर नीनो ಜ್ಞಾನವ ನೀಡುವ ಅಜ್ಞಾನ ನೀಗು ವಿದ್ಯಾಪತಿ ನೀನು
मूषिकवाहन भूलोकपालन श्रीमुख गणनाथा चामरकर्णन सिन्दूरवर्णन जय जय गणनाथा जय जय गणनाथा पार्वती नंदन कुमार ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಷೇಮ ಜಲತಾಪೋಜನಾಥನ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣ ಶುಜಾಪಾಭಗಾಯ ಶಾಕಶ್ಯಪೇಯ ಅಶ್ವಿಂದ್ರಾಗ್ನಿಯ ಗರ್ಭಿರುಪಾಸ್ತಾಭಿಷಾಕಾಶೋ ನ ಭವತಂ ವ್ಯಾಸಾಹ ದೇವಿ ರಾಧಾವರ್ಣೋ ಸೇತು ಸತ್ಯಾನಪ ಮುಪಶ್ರವಸ್ತವಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪದನಃ स्वाहा हवनाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदनाय स्वाहा समनाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः कदलीफला निवेदन भक्षभोजनं समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तत्समृतो ब्रह्मा भूर्भुवः स्वः कदलीफला निवेदन भक्षभोजनं समर्पयामि ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शनो भवत्पर्यमा मोहनाय सूर्यकरेशाय मंगलम मंगलम कौमलेन्द्राय महानीयगुणात्मने चक्रवर्ते नोधाय सर्वभौमाय मंगलम वेदान्तनिध्याय मेघश्याममूर्ते पुंसामोहन रूपाय पुण्यज्योताय मंगलम मंगलाशासन परमराचार्य भोगमय सम्मोहनाय वेंकटेशाय मंगलम मंगलाशासन परम पुष्टां गरेषणः ईश्वरे सर्वभूतानां तामहापक्वहेष्यं तन्दद्वारां धुरादुष्टा नित्यपुष्टां गरेषणः ईश्वरे सर्वभूतानां तामहापक्वहेष्यामि ॐ गन्धद्वारां धुरादुष्टा नित्यपुष्टां गरेषणः गन्धद्वारां धुरादुष्टा नित्यपुष्टां गरेषणः ईश्वरे सर्वभूतानां अदितेनम गस्मा धर्मदेनम गस्मा सरस्वतेनम गस्मा देवता प्रासावे अपस्पुरुषः अदितेनम गस्मा तन्नाग्ने प्रचोदयात् स्वाहा वैश्वानराज महालल्ला इदमे तन्नाग्ने प्रचोदयात् स्वाहा वैश्वानराज महालल्ला इदमे तन्नाग्ने प्रचोदयात् स्वाहा वैश्वानराज तन्नाग्ने प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नाग्ने प्रचोदयात् स्वाहा महादेवे च विद्महे विष्णुपत्यै च तन्नाग्ने प्रचोदयात् स्वाहा महादेवे च विद्महे विष्णुपत्यै सत्यात्मा सत्यकामा सत्यरूपा सत्यसंकल्पा सत्यदेवा सत्यपूर्णा सत्यानंदा